یہ رنڈیشن پیش کرتے ہیں اور اردو پڑھنا سیکھے، اور حصہ ہے چھٹا۔ اس سے پہلے 5 ویڈیو اردو سیکھنے کے لیے آ چکے ہیں، یہ میرا چھٹا ویڈیو ہے، اور چونکہ آپ کو اس سے فائدہ ہو رہا ہے اس لیے میں ویڈیو ایک کے بعد ایک بناتے جا رہا ہوں، اور کمنٹ میں مجھے مل رہا ہے کہ ویڈیو سے فائدہ ہو رہا ہے، تو ویڈیو سے فائدہ ہو رہا ہے تو ضرور ہم آگے بھی ویڈیو بناتے رہیں گے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کا ویڈیو۔ آؤ اردو پڑھنا سیکھے حصہ 6۔ چلیے وہ پڑھتے ہیں یہاں پہ یہ لام الف لا، پہ یہ پی، لام الف لا، پیلا، کاف الف کا، غین زال غز، کاغذ، کاف الف کا، غین زال غز، کاغذ، پیلا کاغذ۔ اس کو کیا پڑھیں گے ہم؟ پیلا کاغذ، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے رے واو رو شین نون شن، روشن۔ اس کو کیا پڑھیں گے؟ رے واو رو شین نون شن، روشن۔ اس کے بعد سین وا سو رے جیم رج، سورج۔ اس کو پڑھیں گے روشن سورج۔ کیا پڑھیں گے اس کو؟ روشن سورج۔ اس کے بعد ہے کاف الف کا اور لام الف لا، کا لا، کاف الف کا، لام الف لا۔ یہ لام میں نے بتایا تھا کہ یہ آدھا لام ہے اور اس کے اندر پورا الف، کاف الف کا، لام الف لا، کالا۔ پھر اس کے بعد کاف میم، یہ کیا ہے؟ میم، کاف میم کم، بے لام بل، کمبل۔ سردی کا موسم آ رہا ہے، آ چکا ہے، کمبل کی ضرورت پڑے گی۔ کاف الف کا، لام الف لا، کالا، کاف میم کم، بے لام بل، کمبل، کالا کمبل۔ اس کے بعد ہے سین واو سو کھ الف کھا، سوکھا۔ سین واو سو اور کھ الف کھا، اس کو الگ الگ نہیں پڑھنا ہے، دونوں کو ملا کے پڑھنا ہے۔ سین واو سو کھ الف کھا، سوکھا۔ دال رے در خین تے خط، درخت۔ اس کو پڑھیں گے د ر خے کے پاس جزم رہے گا، تے کے پاس زبر، درخت۔ کیا پڑھیں گے اس کو؟ درخت، سوکھا درخت، سوکھا درخت۔ آگے چلتے ہیں، بے لام پیش بو، اس کو ایسا نہیں پڑھیں گے، بے لام نہیں پڑھیں گے، اس کو پڑھیں گے بے پیش بو، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد لام نون دال لند، بلند۔ اس کو بلند بھی پڑھا جاتا ہے اور بلند بھی پڑھا جاتا ہے، بلند، بے زبر ب، لام نون دال لند، بلند۔ اس کے بعد ہے میم کاف الف کا، مکا، اور اس میں نون ملا دیے تو مکان، بلند مکان۔ کیا پڑھیں گے اس کو؟ بلند مکان۔ کچھ لوگ اس کو کیسے پڑھتے ہیں؟ بلند مکان۔ دونوں میں کیا صحیح ہے؟ لغت میں دیکھ کر چیک کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہے پہ ہے لام یہ لی، پہ ہے پہ، پہ ہے پہ، لام یہ لی، پہلی، پہ ہے پہ، اور اس کے بعد لام یہ لی، پہلی۔ اس کے بعد ہے میم نون، میم نون من، زے لام
जिल, ये जे के नीचे जेर आएगा, मंजिल, पहली मंजिल। उसके बाद है एन वाव अ रे ते रत, औरत, काफ अलिफ का, जे ये जे, वाव रे वर, जेवर, औरत का, औरत का जेवर। उसके बाद है सीन रे सर, दाल ये दी, सर्दी, काफ अलिफ का, सर्दी का, मीम वा मा, सीन मीम सम, मौसम। क्या पढ़ेंगे इसको? सर्दी का मौसम। उसके बाद आगे देखते हैं, मीम सीन मस, जीम दाल जिद, जिम के नीचे से। बहुत से लोग इसको मस्जिद पढ़ते, मस्जिद गलत लफ्ज है। मीम सीन मस और जीम दाल जिद, मस्जिद। मीम ये में, पे ये पी, पे लाम पल, पी पल, काफ अलिफ का, दाल रे है ते, दाल रे द, दाल रे दर है ते हत, दरख्त। ये है, मस्जिद में। क्या पढ़ेंगे इसको? मस्जिद में पीपल का दरख्त है। 1 2 3 4 5 6 लफ्जों का जुमला है। मस्जिद में पीपल का दरख्त है। आगे देखते हैं, जीम नून जंग, गाफ लाम गल, जंगल। मीम ये में, जंगल में, दाल लाम दल, दाल लाम दल, दल दल। हे वाव हो, रे हे रही, हो रही, हे ये है। जंगल में दलदल हो रही है। आगे के मुफ्ती साहब, मुफ्ती साहब जो फतवा देते हैं उनको मुफ्ती कहते हैं। मुफ्ती साहब ने काफा को शीन जेर शिश, कोशिश की। क्या पढ़ेंगे इसको? मुफ्ती साहब ने कोशिश की। उसके बाद है मुंशी का मतलब हासिल हुआ। मुंशी का मतलब हिसाब किताब करने वाले, ठीक है। क्या पढ़ेंगे इसको? मुंशी का मतलब हासिल हुआ। उसके बाद देखते हैं, पे वापू रे अलिफ रा, पूरा, चे अलिफ चा, नून चांद, पूरा चांद। उसके बाद है ठ नून डाल, ठंड। आगे ई लगा देंगे, ठंडी। सीन अलिफ सा, नून और सीन, सांस, ठंडी सांस। क्या पढ़ेंगे इसको? ठंडी सांस। उसके बाद भू रे ये री, भूरी, भे ये भै, नून सीन, भैंस। अभी यहाँ पे नून जो है, इसको यहाँ पे भी नून था, इसको नून को ना पढ़ा जाएगा सांस,
और इसको भैंस पढ़ा जाएगा, भैनस नहीं पड़ेगी, इसको सानस नहीं पड़ेगी, सानस, सानस पढ़े तो गलत देगा, सांस पढ़ा जाएगा, और इसको भैनस नहीं बल्कि इसको क्या पढ़ेंगे, भैंस, ये नून गुन्ना है। उसके बाद तो ये क्या पढ़ेंगे, भूरी भैंस। अब ये है टे ढे अलिफबा, टेढ़ा। अब ये रे जो है, रे और हे को साथ में मिला के पढ़ा जाएगा, रे और हे को साथ में ह, तो पढ़ेंगे टे ढ़ा, टेढ़ा। सीन ये, यहाँ पर ये आ गया सीन ये, सीन, और नून गाफ, यहाँ पे नून गुन्ना पड़ेगा, सिंग, क्या पढ़ेंगे इसको, सिंग, टेढ़ा सिंह। उसके बाद अगला लफ्ज आता है थ, काफ अलिफ का, थका, अलिफ वा ऊ नून टे, ऊंट। अब यहाँ पे ये लिखा है थका, इसको क्या पढ़ेंगे, थका, और इसको अलिफ वा ऊ नून टे, ऊंट। अब इसको ऊनट नहीं पढ़ेंगे क्योंकि ये नून गुन्ना है, आपने ऊनट पढ़ दिया तो गलत देगा, अलिफ वा ऊ नून टे ऊंट, इसको नून गुन्ना पढ़ा जाएगा, ठीक है। उसके बाद सफेद, सीन फे ये सफेद दाल, सफेद, ख अलिफ खा, नून डाल, खांड, इसको क्या पढ़ेंगे, खांड, सफेद, सफेद, और ये है खांड। उसके बाद जे रे जर दाल, जर्द, इन तीनों को साथ में पढ़ेंगे, जे रे दाल जर्द, हे लाम हल दाल ये दी हल्दी, जर्द हल्दी, जर्द हल्दी। उसके बाद लाम मीम लम बे ये बी, लंबी, इसको क्या पढ़ेंगे, लाम मीम लम बे ये बी, लंबी, लाम अलिफ ला, ठ ये ठी, लाठी, तो इसको पढ़ेंगे लंबी लाठी। उसके बाद आगे देखते हैं अलिफ वाव ऊ नून टे, तो ऊंट पढ़ेंगे, ऊनट नहीं, ठीक है। काफ ये की, गाफ रे गर, दाल नून दन, इसको दन पढ़ेंगे, दिन नहीं, गर्दिन नहीं पढ़ेंगे, गर्दन। ऊंट की, ये लफ्ज हो गया ऊंट। उसके बाद ये की, और फिर गा गर्दन, गाफ रे गर दाल नून दन, इसको क्या पढ़ेंगे, ऊंट की गर्दन। अगला है शीन रेशर बेते बत, शरबत, काफ अलिफ का, फिर घ वाव घू, और नून टे, इसको घूनट नहीं पढ़ेंगे, ये भी नून गुन्ना, जैसा ऊनट नहीं पढ़ेंगे ऐसे इसको घूनट नहीं पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे घूट, शरबत का घूट, ठीक है। इसको घूनट बिल्कुल नहीं पढ़ना, इसको घूट पढ़ेंगे। फिर उसके बाद रे वा रो, टे ये टी रोटी, काफ ये की, मीम नून मन, डाल ये डी मंडी, तो इसको क्या पढ़ेंगे, रोटी की मंडी। आगे देखेंगे तोए वाव तो, तोए ये ते, तोते, काफ ये की, तोते की, चे वाव चो, और नून चे, चोंच। अब इसको चोनच नहीं पढ़ेंगे, ठीक है, इसको चोनच नहीं पढ़ेंगे, ये भी नून गुन्ना है, तो तोते की चोंच। उसके बाद रे सीन ये रस्सी, अब यहाँ पे तशदीद नहीं है लेकिन इसको पढ़ा जाएगा रस्सी, क्या पढ़ा जाएगा, इसको रस्सी नहीं पढ़ेगी, रस्सी नहीं, रे सीन ये सी रस्सी, काफ अलिफ का, फ नून फन, दाल अलिफ दा फंदा,
क्या पढ़ेंगे, रस्सी का फंदा। उसके बाद है अलिफ रे अर हे रे हर, अरहर, काफ ये की, अरहर की, दाल दाल लाम दाल, इसको क्या पढ़ेंगे, अरहर की दाल। ठीक है, एक बार पढ़ दूं, पूरा चांद, ठंडी सांस, भूरी भैंस, टेढ़ा सिंह, थका ऊंट, सफेद खांड, जर्द हल्दी, लंबी लाठी, ऊंट की गर्दन, शरबत का घूंट, रोटी की मंडी, तोते की चोंच, रस्सी का फंदा, अरहर की दाल। अभी आगे देखते हैं, ये लास्ट पेज है। तोए व तो ये ते, तोते, काफ ये की, चे व चो और नून चे, चोंच, चोनच नहीं चोंच, लाम अलिफ ला, लाम लाल, हे व हो, ते ये ती, होती, हे ये है। तो क्या पढ़ा जाएगा इसको, तोते की चोंच लाल होती है, तोते की चोंच लाल होती है। उसके बाद रे सीन ये, इस पे तस्दीद है, रस्सी, काफ अलिफ का, फे दाल दा, फंदा, मीम ये मैं, नून ये ने, ख व खो, लाम अलिफ ला, रस्सी का फंदा मैंने खोला। अगला देखते हैं, मीम ये मी, ठ अलिफ ठा, मीठा, अलिफ नून गाफ वाव रे, अंगूर। अब यहाँ पे इसको अंगूर नहीं पढ़ेंगे, अन, इसको अंगूर पढ़ेंगे, नून गुन्ना है, अलिफ नून अन गाफ गु, अंगूर रे, अंगूर, मीठा अंगूर, मीठा अंगूर, ये भी नून गुन्ना है। ठीक है, चे वाव चौ, हड़े अलिफ हड़ा, चौड़ा, मीम ये मैं, दाल दा मैदा, नून मैदान, बे हे बह अलिफ बहा, बे है अलिफ बहा, दाल पेश दू रे दूर, बहादुर। उसके बाद है सीन जेर पे अलिफ पा, सिपा, सीन जेर पे अलिफ पा सिपा, हे ये ही सिपाही, बहादुर सिपाही, अलिफ वा ऊ, अलिफ वा ऊ, नून चे ये ची, ऊंची, दाल ये दी, वाव अलिफ वा रे, दीवार, ऊंची दीवार। इसको क्या पढ़ेंगे, अलिफ वा ऊ, नून चे ये ची, ऊंची, और ये है दीवार, दाल ये दी, वाव अलिफ वा रे, दीवार। अब ये भी है नून गुन्ना, इसको नची नहीं पढ़ेंगे, नची पढ़ेंगे तो गलत हो जाएगा, ये नून गुन्ना है, इसको पढ़ेंगे ऊंची। उसके बाद है समन, सीन सम, नून दाल रे, समंदर, सीन के पास जबर है स, मीम नून मन, दाल रे दर, समंदर, काफ अलिफ का, तोए वा तू, फे अलिफा तूफा, नून तूफान। तो क्या पढ़ेंगे इसको, समंदर का तूफान। उसके बाद नून काफ नुक, स्वाद अलिफ सा, नुक्सा, और नून नुकसान, काफ अलिफ का, अलिफ फे अफ, सीन वाव सो, अफसो, सीन अफसोस, नुकसान का अफसोस। अगला लफ्ज देखते हैं, बे रे बर हे मिम हम, बरहम, नून, बरे मन, बड़े मन, बे रे और हे को साथ में पढ़ेंगे तो होगा बरे, इसको
क्या पढ़ेंगे बरे, और इसको मिला के पढ़ेंगे मन, बरहमन। इसके बाद काफ अलिफ का, बरहमन का, स्वात नून सन, दाल वाव दू, और काफ क्या बन गया संदूक। तो इसको क्या पढ़ेंगे बरहमन का संदूक। इसके बाद मीम ये मैं, दाल अलिफ दा मैदा, नून मैदान, काफ अलिफ का मैदान का, काफ नून अलिफ ना किना, रे अलिफ रा किनारा। तो क्या पढ़ेंगे इसको मैदान का किनारा। तो ये वीडियो आपको जरूर पसंद आएगा। इस वीडियो को लाइक भी कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। जिन लोगों को उर्दू पढ़ना नहीं आती है तो उनके लिए भी ये वीडियो की पूरी सीरीज बना रहा हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।